যে স্কলারশিপ no tui যে ang kok samani abono tui bo je kok samani social media rogo sia bujia boino kok samani thigya tai direct ano shoot khlaimani chaiya ni je samani এবং আপনার লগিব যে সুদীপ রায় বর্মন বিধানসভা কক সামাবাই আং সামানি আপনি বিসিঙ্গ কথা লাইজাক টঙ্গরক নিজে সামানি অবরণ তিনি ফিরংনা বাগৈন এবং কিছু তথ্য নংনি বসকাঙ্গ তুবুই সানানি বাগৈন তিনি নংনি বসকাঙ্গ মা ফাইকা নরযতন সাইমানো মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তিনিসি পর্যন্ত গোबां मा প্রেস মিট খাইকা মিডিয়ানি বসকাঙ্গ কক সাকা সোশ্যাল মিডিয়ানি বসকাঙ্গ কক সাকা আপনি বিসিঙ্গ তিনিসি পর্যন্ত আং নরংনো সাও নংনি যারা ইউটিউব বা টিভি চ্যানেল বা সোশ্যাল মিডিয়া নো টাপসে পয়েন্ট দে নরক নিউজ কভার খাইমানি আর নিউজ তো নরক বারবার তেসা নাই নাইদি তিনিসি পয়েন্ট ব সঠিক ভাবে তথ্য দাতা তিনি রিমায়াকো কোনপুর সাওত 30,000 ন স্কলারশিপ বিজাকা কোন দিন সাও মিয়া সাওকা 30,000 ন রিউখা অলাকাই সাওকা 30,000 ন রিউখা মানে বিনি কোন ঠিক করে বসিক জানা তাকলাই বছর 2023-24 বছর জানা স্কলারশিপ এপ্লাই খাইকা আপনি কোন সঠিক তথ্য করে বসিক জানা তাপসে পয়না স্কলারশিপ আপনি কোন তথ্য করে বসিক জানা মাইয়াখো আপনি মত তথ্য করে বসিকটা আধার কার্ড ইনভ্যালিড আপনি মত তথ্য রিমায়া বসিকটা ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট আপনি বো রিমায়া ইকাকাই বজে একটা দপ্তরনি মন্ত্রী বিনি থানি যত তথ্য তঙ্গই সানানি কক নাংমানিব তাঙ্গই বসাইমায়া আমকে বিন বেথইয়া তথ্য ভিত্তিক মিনিস্টার সানা নাঙ্গো বিনি দপ্তর ডাইরেক্টর টঙ্গো সেক্রেটারি টঙ্গো জয়েন্ট ডাইরেক্টর টঙ্গো বর্ণ সাকানো সাব সাবনে তথ্য রেডি তবে আং নং বসকাঙ্গ সানানি নাইও যে বসক জরা তাকলাই বছর 2023-24 চিনি টোটাল স্কলারশিপ নি বাগৈ এসটি স্টুডেন্ট টোটাল এপ্লাই খাইকা 35,665 জনা তাবসক জরা স্কলারশিপ বাঙ্কা 30,536 জনা স্টুডেন্ট মানে বরিছলা ব্রকচটার মাখা টোটাল টাপসু জরা মায়াখ 5,133 জন স্টুডেন্ট টাপসু পর্যন্ত মায়াখ আধার কার্ড ইনভ্যালিড আব 246 জনা ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট 122 জনা একাই তাবুক जों नुखा जे एसटी स्टूडेंट नो स्कॉलरशिप अप्लाई खाने तारीख 31 तारीख अक्टोबर 2024 पर्यंत एससी रोंनि स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप अप्लाई खाने 31 জানুয়ারি 2025 पर्यंत একাই এসসি রংনো সে যদি 31 জানুয়ারি 2025 জরা রিমানো হিকাকাই তিনি এসটি স্টুডেন্ট রংনো তাঙ্গি রিউমিমাইয়া অবিষয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিকাশ দেববর্মা তাং কক থাইসাপান সায়াবুকো খাসুকজা তাঙ্গি ববাং টঙ্গ দাতারংনো বতথ্যরংনো তাঙ্গি স্রাই স্রাইকে সাইমাইয়া ব 5,133 জনার বিসিঙ্গ আধার কার্ড ইনভ্যালিড আংরমই নাকা 246 জনা फेक इनकम सर्टिफिकेट 122 जन अबनो बाद दिवै बाकिनो नंतांनि ताबु रिया बंगनि तो डॉक्यूमेंट जतन ऑलरेडी थिगुं थामै क्या अपलोड बो खाइबि क्या ओ चारे रटांगि तिनि हयरा नेउमुइ त ओ दातानो बतांगि रिमाया आ जुदि आधार कार्ड इनभ्यालिड 246 जन टांगाकाय ओ 246 जन नि मुंगनो थि खालायै तांगै नों ब एसडीएम नि अंदर ब सब डिविजन नि अंदर आ एसडीएम नि चिठी सैबर नमन दादिका अपडेट खाइदि नि नों साइमाया नि दफ्तर तांगि साइमाया আপনি দায়ী সাব নি দপ্তর ইয়াদা আপনি নি ইয়াদা নং তাঙ্গি দিক নির্দেশনা রিমায়া ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট তাঙ্গি ইনকা আপনি ইনকোয়ারি খাইনে দায়িত্ব ও 122 জন বাদ দুইতে পাকিনো তো দিবাদি মেয়া স্টুডেন্ট তিনি স্টুডেন্ট নো ব্যাংকক সালাইকা বরক অলরেডি বলি যে আধার কার্ড এক আধার কার্ড হিন্দি নিনাবো ইনভ্যালিড তো মানে আবো যতন ভ্যালিড খাইবর আপলোড খাইদে বেকা রেডি নং বরং তাঙ্গি রিমায়া তাবো 2023-24 नि गोबां मा चेराय निनि स्कॉलरशिप माया यो नंग दाता रिकवरी 5,133 जन माया एका 2024-25 नि बाकी अप्लाई खेने ने 2023 को निसे 24 नि स्कॉलरशिप माया का 2000 निनि 24-25 नि के बाकी को खेने ने वो और कक साउकाते कैसे तमो उनको नि सिस्टम नि व्यापार कक साकाबो तमो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बाय तब मा खाइनाय आं मानि ना खादिना कक কিন্তু মিয়া ডাইরেক্টর যখন মিটিং খাইপরে চিনি কমিটি কাইছে তঙ্গ যে অ্যাসেম্বলি নি কাইছে কমিটি তঙ্গ এবং কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অফ শিডিউল্ড ট্রাইব আর 11 জন মেম্বার চেয়ারম্যান কা প্রমোট রিয়া ও কমিটি ও যখন থাঙ্গে ডাইরেক্টর নাংসিংকা অ তথ্য রক না কিখাই নাই মাখা একে তাবু আনি ককমখা যদি 31 অক্টোবর জরা বিসিঙ্গ যদি চিনি বরক এপ্লাই খাইমে একাই
যারা এপ্লাই খাইমেনি বংনি ভবিষ্যৎ তামং নাই তিনি নার্সিং পড়িনাই মার্কশিট মায়াखौ বিএড পড়িনাই নার্সিং মার্কশিট মায়াखौ বটে এপ্লাই সি খাইমাयाखौ তামং নাই আর যে তাবো স্কলারশিপ 2023-24 ni mayaखौ বরটো 24-25 তা এপ্লাই না খাইমিয়া বং ভবিষ্যৎ তামং নাই ও ব্যাপার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নोंथामो याप्रि रंखा तामो इनिशिएटिभ नाखा नों मन्त्री हिसाबै दप्तरनि आबोनि बागै आं सावो नों आबोनो जुदि थिग बागै नायखलै माया इंगाकाय नों अ दप्तरनो याकारि दिदि ताकायसा गाहामकाय चालक मानायनो साबि बो आबोनो तुम फ्राजाखा डाइरेक्ट सुट तामो डाइरेक्ट सुट एकजन एमएलए चीफ मिनिस्टर न रिजाइन खायनानि बागै दाबि खायमानो खायनानि खायबो चीफ मिनिस्टर नि ब्यापार जों दाबि दिसै मानो आबो जे कुनाबो बिरोधी हिन्या सरकार दल तंगबे संति सै मानो abon ko kalau nanga doptana salok me kan ngabon romi tanna ni to ni ning ko krible অধিকার করি নি একজন এমএলএ যে কোনো দাবি খাইমানো বিনি রাইটস দङ বিনি অধিকার दङ বসাকাবা সামানি চাইয়া বুজিয়া সুজিয়া आं बबनो बुजिया बुजिसु ताबो नों खानादि अ मिडियान बसकांति आं सावो नों खानाय नायदि बबनो आं बुजिखा बुजिया आं डाटा बेस दारिखा नों आदि जे प्रेस मिट खाइमानि मेसेज जरा नों सोशल मीडिया जे सामाने नों आरो डाटा बेस हिसाबै दा साका बसक मानखा बसक माया बतुइन कर नों तथ्य भित्ति दा नों साका आं दिनै जे सामाने अब तथ्य भित्ति दा नि डाइरेक्टर नो सिङै नायदि अ तथ्य मे डाइरेक्टर नो जो आं रिया कारण मा टां साइमाने कगया बरां सियां खाबा बरां सियां खा बरां बुजियां खा नों सादि उचित सुदु नों डॉक्टर याकने नों मंत्री रिजाइन खायसाव नों माया नों रिजाइन सिरिना नांगौ नों अमा ठीक या नों तारपरे नों ताबो एससी रंनिखाय 2025 जरा एक 25 नि 31 जानुवारि पर्यंत नों दिखा अब व्यापार में कुन इनिशिएटिभ करे नार्सिंग परिनाय बीएड परिनाय एप्लाई खाइमिया बिनि बागै बिनि कुन को करे एका अब व्यापार न ब बिनि कुन इनिशिएटिभ करे के आं ताबो सानानि नायमा मो सुंमान हिंगा काय म ते कायसा गुरुतर अभियोग अमंखा एनआईटी वो परिनाय 15 जनानि स्कलारशिप बिसि रां हाब थांगाबो ताबो स्टुडेन्ट रक बबे मालायनि थाखाय सावा खेत फालै आबनो रां मा सुनाय ऑफिशियली नि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि को नारनादि इको चिठी रहका एनआईटी वो इको चिठी रहका मार्कशीट बरनि मार्कशीट तारिदि बंनि ताय एप्लाई खाने सुजुग तारिदि बर ताबो सुजुग खाय को मे एप्लाई खाइमिया स्कॉलरशिप नि बागै बंनां को खाइ तनि रिजाखा इको बरनि इका खाइ को बरनि 15 जनानि को लिस्ट तिनी आनि थानि फाइका आं चिठी सिका माननीय मन्त्रीनो चिठी सिका अ 15 जना बरकनि चेरायर जेतो नों रां हाबका एक मासनि परेसे बंनारो नोटिस होबयो जे रां बिसे हाबका ने जेखाने नों रां बिसे हाबथांगा लगे लगे ना बनो नोटिस दुई बांको वइ नों खाइमा खम एक मासनि पर खरच खाइपेचा ताबो अ गरीब अंशनि चेरायर तामखाय अ रां न सुनाय बंनि खेतो थालैसे मा सुनायखौ गनो स्कॉलरशिप सिमाया अब कखंखा एकजन मिनिस्टर नि अब कखंखा हा एकजन मिनिस्टर आमति कक साउइ दा मान बिनि प्रोटोकल आसुगै मंत्री छिटा आसुगै बा कक साइते मान उस्तुन नंगनो गोबांबो सादाय दंगो जे बसाका जे बे 1400 कोटी टाकानि एकजन एमएलए जे कोन विषय सब्जेक्ट कक साइमानो राइट्स दंगो बिनि अब वर्ल्ड बैंक नि ते केंद्र सरकार नि रां सब पैमाने अब विषय आं साइमानो मियाबा सब साका चिन कमिटि वां साका जे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि हयते ताबसु पर्यंत अजे 1400 कोटी टाका ब विधानसभा केंद्र बसिकाय खरच खालायजाका तिब्रासा हामक्रायनि बागै आबोनि तथ्य दिदिने आपर डाइरेक्टर सरसा जों विधानसभा केंद्र बाबे रिमाया ब्लक हिसाबै जों रिमानो ब्लक भित्तिक जों रिमानो तब आनि कखंखा 1400 कोटी टाका नि सम्पर्के कि आं एकजन एमएलए একটা विधानसभा केंद्र एमएलए हिसाबै जनगण बा प्रतिनिधि हिसाबै आंके सिंगन क्षमता करे साइडे माखा जे एकजन प्रतिनिधि नि ताम क्षमता ताम सानाने अधिकार तो ब निजे साइमिया किछु बुझिया আর একজন প্रोटोकल तंगै একটা मिनिस्टार ও तंगै একটা পার্টি নি ফ্ল্যাগ খাসিবই
কোন একজন বিধায়ক নিপাত যাক অমুক বিধায়ক নিপাত যাক মুং কই স্লোগান দিমায়া আনপার্লামেন্টারি ওয়ার্ড ইউজ খাইমিয়া নাকি আনি মিয়া 1400 কোটি টাকা যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নি বিষয় সামান নাকি সুদীপ রায় বর্মন নি অঙ্ক বাই কক সামান বাই নাকি যুক্ত তংফ তামো যুক্ত তং সুদীপ রায় বর্মন যে ইস্যু নতই বিনি এগেইনস্ট সাকা ও ইস্যু বাই ইস্যু তাম পার্থক্য তং সুদীপ রায় বর্মন নি এগেইনস্ট কেস খাইনানি কক সাকা তাং কেস খাইলিয়া তাঙ্গে কেস খাইলিয়া ব তিনসি পয়না সিরিং थांगा आं चैलेंज खाइसाव नोंनि मीडिया कक गरब चैनल नि मीडिया आं चैलेंज खाइसाव माननीय मंत्री न हादि डिस्कशन खाइनाने हादि टक शो खाइलेदि ओपन ग्राउंड तो स्टूडेंट बुसकां जतन बुसकां हादि चैलेंज खाइलायनाय स्कॉलरशिप नि इशू न तै सुदे एकटा सब्जेक्ट न तै न चैलेंज खाइ सालायनाय जे स्कॉलरशिप न नों बोसोकसि आं एमएलए रंजित देबरमा बोसोकसि हादि टक शो चैलेंज न नांदिव हादि सालायना निंबो डाटा तै फायदि आंबो डाटा तै नखरान फायला हिम्मत तंखाय नों फायदि सालाया नांबाय सुतरां आमतै कग्रब बिनि सामानि ब चाइया एकजन मन्त्री ब संजोता खाय कक साना नांगौ मार्जित तंना नांगौ बिनि अबर ठीके ब सामानि जे आं 1400 कोटी टाका साथिनि नाकि सुदीप राय बर्मन बाय को तंगो अबति क सुतरां आं बनो सानानै नायो जे कोनो विषय न धैर्यरमै सामुं टांना नांनाय नों अ स्कॉलरशिप सारा उत्तर पूर्वांचल कोनो स्टेट सारा उत्तर पूर्वांचल कोनो स्टेट कोनो जामेला उंगिया त्रिपुरा व एससी कम्युनिटी नि स्कॉलरशिप अप्लाई खातिर कोनो जामेला करे ओबीसी नि कोनो जामेला करे शुद्ध एसटी स्टुडेंट नि ओ जे जनजाति कल्याण दप्तर सिमि ट्राइबल डिपार्टमेंट सिमि तांगे जामेला उं तांगे नों मनो समाधान खाइदिमाया যত মিনিস্টার কোন প্রবলেম যখন ফেস খাইयो লগে লগে না সলভ খাইরিব তাঙ্গে নং খাইমাইয়া ও সাধারণত ট্রাইবেল হেলথ ডিপার্টমেন্ট অমন প্রশ্ন অমন ক্লিয়ার খাইনা নথুন স্যার তাকে স্যার বিনিজে সামানি এবং কা এসডিএম হাবানো রগ যে নিনে ফ্যামিলি ইনকামত যে 2 নাম্বার সাম জাপানে 2 নাম্বার নি থ্রু থেকে সে আমাকে স্কলারশিপ যেরা হাবিয়া নিসাও इनका अवनत 2 नंबर स्नामजाक मानले नि बाहाय साजक मानले बमति त 2 नंबर फेक टाबक चेसपानो अप्लाई खाइका आइडेंटिफाई खाइका बसे 122 जना 122 जना न बाद दितोंदि किन्तु ते 513 जना नि बिसिंग 122 जना बाद दिखाय तै इन 5000 न नंतांगै दिया बरक फेक एक इनकम सर्टिफिकेट जमारिया बले तांग नंग बर न खारिया बरक तांगै कसाय तंग ओ 122 जना बगे बरक तांग पनिशमेंट माने बन खाय तांगे न कसारी तो नंगा बस सागरे दानो 5000 एक जना बरक तांगे ओताम अपराध थाइया नंगा न सादि नंगा बन खाय तांगे नंग को खाइमिया सराय सादिता न के नंग चारेरन दिनि खाना फाइदि खाना का हाबनाय सनिके हाबनाय 25 तारिख हाबनाय 26 तारिख हाबनाय नि तांगे नंग सा ओ गन्दासरनि ओ सामनुनि ओ साब्रुमनि ओ रिसमुकनि ओ दाम सरनि फाइनेर खैरे नंगिया देबा कष्टंगे बरां खरच थांगे देबा ए अबनि बागैनो सराय आ ताइसां साव डाटा बिक जखन जों निउज नि बसकांगो बा लोकनि बसकांग कक साना थांगा खाय तथ्य बिति साखाय साव तब तांनो परिष्कार साइरिका जे बसुक जना स्टुडेंट अप्लाई खायका बसुक जना स्कॉलरशिप मांखा बसुक जना ताबसु मायाखो आधार कार्ड इनवैलिड बसुक जना फेक इनकम सर्टिफिकेट बसुक जना एसटी रो बसुक जरा अप्लाई खानायनि सुजुग दं एससी रो बसुक जना अप्लाई खानाय सुजुग दं अमो ताबुकि नेशनल स्कॉलर पोर्टल बाय एनएसपि बायदा खायजागै दं ना पीएमएस बायदा खायजाग दं ता कैसे सिनम सुजुग दंगो तमो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर बा डीबीटी बाय बक्सिं खायमा नमो अप्लाई का अ सुजुग दंनो तांगे बसराय सरके छाया सानो नांगो एके काय उ जे 15 जना एनआईटी नि जे छात्र रो नि अकाउंट भूले फना बने अब तो छात्र भूले बरन कमने के तब रंग हापा नंग बरन तब रंग दिफान खादे अब चेष्टा खाजा कायनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जारा भूल खाजा नंग बरन पनिशमेंट खागरे दि बरन शास्ति दिगदे ब भूलनि बरन बेतन तां खादि दिनि भूल खायमन नंगो छात्र तां जागा फाल दिनि नंग बरन नुनुइ साइ तंखाबा रुल नावै सुदि हिन तंखाबा अब तो नंग मंत्री सब साइमिया नी बरन अनुर खाके नंग आरो बुले हात थांका नर अब फिरो लेखाय चावाना ओ एकटा दुइटा नर साइमान के बर खरच खाइते अलरेडी के अ गरीब बंसन कोन मते कष्ट के परिनाय र बट तब बाके रिफान
Abo tribal health department eto kotorma department bo ke abono ব্যবস্থা খাইমিয়া 8-9 লক্ষ টাকা রাংনা কি bo abono মুকুব খাইরিমিয়া অমন সেটা কতর না মুকুব খাইরি যাবলে অবিষয় না কে বতা অবন ব্যাপার কথা কাইসা কক সাইয়া তথ্য সাইমান নাই সিনাই নুকনাই লক্ষ টাঙ্গি অবন ব্যাপার কে সরাই সাকে সাইমিয়া অমন আনি ক যে মাননীয় মন্ত্রী সানান নায় ও চেয়ারের মানে জীবনতে नों खेला ताखाय मो राजनीतिक खेला मो बरक रोंनानि बागै सोलोंनानि बागै बरक अनेक कष्ट खायो बुमा बुफानि जायत बय जतन बरक परिना फाय सोलोंनानि बागै आबन बिसिंग जों जुदि ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि किसासा सुबय माखाय बनो अनेक हेल्पफुल बुङो के अकक्से जों सानानै ता केसे सार आमने तो थानायाव ब साजका जे डिपार्टमेन्टआव थांगै भिजिट खालामनाया गलो डिपार्टमेंट याकाति जदि से नायखलना रिङाखै डिपार्टमेंट याकाति बाट इनि साका मिनिस्टार याकाति तमं से मिनिस्टार बनो याकारै ताइ कबनि तरि तंनि निवान सुमा नायखल जा तो कामन नायखलजा মানে মন্ত্রীর যোগ্য ট্রাইবেল আইসারিনা বাগাইতা बस सिका याकारगतो रिजे दिगातो अब माननीय मुख्यमंत्री नायने चीफ मिनिस्टर बले चीफ बले मंत्री बिसिङाव जतनि अकारा मंत्री अकारा बहुत डिसिसन खाने सामने ले या सब उपयुक्त आजागा नों खरकसांगै केवल जदि नि प्रस्ताव लेखाय ना अब तो आंको नै अब तो उल्नि व्यापार किन्तु ताबु जे मिनिस्टर तंगो अ मिनिस्टर ताबु जे वर्तमान मिनिस्टर अ मिनिस्टर बिसिङ अने उपयुक्त तंगले बियाको रेडी না সাতটা কাছে জায়গা যে অর জায়গা যে স্কলারশিপ নিতে অর কি দপ্তরি দা বেতন নাকি মন্ত্রী বেতন তা মন্ত্রী और आनी मकल हंग्याके और दप्तर ने बैठक करे और डायरेक्टर सेक्रेटरी ने बैठक करे और मंत्री ने बैठक मंत्री दिग निर्देशना रेखा काय और सेक्रेटरी और डायरेक्टर खाइना बाध्य डायरेक्टर मिया आं एकजन एमएलए मिटिंग फाइका आं अतथ्य तीन तिख्लाइना नों मंत्री तंग तिख्लाइनाय साइमियाला नों मंत्री ओ डाटा न तंग तिख्लाइ मीडिया ने बसकांगो साइमिया रंजित देव बर्मा एकजन एमएलए একটা কমিটিनि মিটিং মেম্বার গই तिख्लाइनाय मानु गेकाय नों मिनिस्टार खाय थाङै माया अब नों बेथया स्कॉलरशिप ती जे मंत्री बेथ माने ब जागा दं बेथै कमन ता स्राय स्राय बदि सटिक डाटा दिमाया प्रशासनिक भाबे स्पेशल ड्राइव खायो अबरन बंको खाइमा खामु स्पेशल ड्राइव खायो ओ आधार कार्ड इन बिलेटिंग तो माने इनकम नि अबरन बंको खाइमा खामु विशेष कर आधार कार्ड इन बिलेटिंग बन खाइमा खामु एसडीएम न पाठकै र खाइमा खामु सबटा खाइदियाबले जेहेतु बतर बीजेपी पार्टी निंगै ताबु एमएलए माने याबुलो मिनिस्टार खान गाय ओ जागा तो चीफ मिनिस्टार नि नेतृत्व बबो खरकसा मिनिस्टार आ जागा खाय बौनिखै कि व्यर्थता नि माने यासे सुजांनि जागा लाया जे बौनि पार्टी खाय अब बंग पार्टी नि बेपार न तांसे अर्थ तबन व्यक्तिगत भाबे ब मिनिस्टार ओ दप्तर नि मिनिस्टार बेथमन बगे सांसाव बाकी तो अब चीफ मिनिस्टर नहीं अब तो गनया हम तो जेता बिनि दप्तर जेता बेत बो स्कॉलरशिप न कमिया ताबु नम नि ताकले नबर वाति फैका आ समय कामयाम चाहिँ गोबां मा निनि जों फ्रेंक जेता कारेन्ट पालार बाइक लाई बेखा गोबां मा जागा नष्ट अंखा दप्तरनि मन्त्री जोंनो फोन खायो जे माननीय एमएलए निनि एलाका तम समस्या अंखा बिनि दप्तरनि डाइरेक्टर सेक्रेटरी फोन खायो सर निनि एलाका वो तम समस्या के बरो बरो अंका बया एलाका न बिसि ताबुंनो कारेन्ट जों फ्रेंक न जों थेबायनो नाङो सोंले बिन दप्तर के सिंह संगा बा बिन समस्या तै बा कोन दिन संगा एमएलए नुखा तिनसे पयनो नुंगै द संगा ब जों थांया काय बिन आरो संगै यांग्या काय ब तिनसे पयनो साका सबसे दुखजनक आ दिन इनको तंगो जे बिनि भूमिका रंजन रियां एमडीसी तंगो भूमिका नंद रियां तंगो आंगोनो संगा आनि अरनि फरवार्डिंग যারা মেডিকেল নি বাগै চিকিৎসা নি বাগै যারা দরখাস্ত খাইনাय नों खरब बुसिं मारे अनेक लिखानि सब अनेक लिखा खरसन मुंसादि आनो लिस्ट फुनुबि खरसा फुनुबि माया आनि रामचंद्र गाटनि गोबां मा हामख्रानि सामुंनि बागै आं बिनार चिठि रिजा प्रपोजाल रिजा गोबां मा तिनिसि पर्यन्त कायसापन बा एप्रुव फाइल होया बा आनो जानो गया नि अमक खाइते नांगो स्मॉल बिजनेस नि बागै एप्लाई खाइदिनो बनिजे साव गोबां मा चाराय गाने लोकल नि चाराय बेकार एप्लाई खाइजा खरकसा बरक माया खरकसा बरक मुंथुनो दिन साका फुनु मालिया
এং কল খাইকা ডাইরেক্ট কল খাইকা মালিয়া তার মানে স্যার শুধু স্কলারশিপ সিমিন বিনি ব্যর্থ হয়া কাবাং জায়গা না বিনি ব্যর্থ তো abono bin betho abani bagin sawo মানে নি যে তাবো সামাজিক আমন বলে না ka ani abani kok sawo nang doktor nang kaham kan naikol me kan yakari di te kaisa kaham kan naikol mane bonai di tini মন্ত্রী সভা kabang মন্ত্রী tong bong against tini okok sajak yawi nin ketang sajak tong khaba tini আর আমার দীর্ঘ 6 মাস যাব ও প্রবলেম নং মনে তাং সুতো হই মেয়া তাংনি সুতো হই মেয়া আর সবচেয়ে তাকলাই ওয়াতি নবার ফাইকা খরচা মিনিস্টার দপ্তর বিনি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বনি বিনি দপ্তর হইতে বড় নং তিনি गोबां मा জাগাও মানি বাগै মাংখা চামুন বড় চামুরক বাখা তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টनि মাধ্যমে চামুরক गोबां मा হাজার শত শত বর্ণ বাখা नों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्टर तिब्रासानि मंत्री नोंथांनि बागमालि खरकसा फन थांनि नों बागमालि te kaisan kai boto pranya sa sa edisi hapang no pranya rang kabang kabang raho kai nei bini je ko mode ga jaga to nung bo khorsa edisi hapang ni party ni MNS sahib no ga jaga nin thane kono information tang busu jokte rang raho ja kai nei বনি কোন তথ্য করব गोबां मा রহকা আনছ বসে गोबां রহকা হাপুং সে কতর দা রহকা da budai kai rohaka na agi khunuman o yaga mura sakagai tumase da rohaka amta saimi able basau kebang ma rohaka busuk rohaka nung data tothyo bikri sadita angmose puti rohaka nung sadi abo tothyo bikri sadita kun tothyo kerang kebang ma rohaka busuk rohaka kebang nung busuk kebang rohaka sadi abo to tothyo krible uskula se bekai rikha ta kisa tongsiu painane nung kha ke tini to nang tothyo bikri sadi tintang nong busuk tothyo romi tisa kable neng edisi je samung rohaka busuk rohaka a samung thik bai bangkha a samung ki restricted tender bai daung na offline da daung na online da aba tender kha nang abo nang khobor da na kha khobor na nei ta ka a samung implement dang kha nang abo bang na nang a samung ka ham dang kha bo nai je khaine himan jaga a jaga da thik thik jaga o nang me ar jaga da khaija ka abo nang cha thori nai nang na nai kha nai je able ka ang sudo rang rohaka ngai to ngala ble ha সাথে কেসা সুমং তাং কে স্কলারশিপ অব কি জাস্ট গরিব বুসা পড়নাই রং সুনাই রং সিমিদা না চাকরি খানে রং গতং অব abo না যত গরিব বুসা বাই চাকরি নাং বুসা রং কাইসা ফেক তং scholarship না যতন বাগাই bo borok apply khaiman abo bin kaisa guideline to buske de o guideline mote no abo apply khaija ebong guideline mote no scholarship mani tong guideline ni phatara kebna dia ka abo guideline sia tong aro ang extra bat sanan tan provision kare guideline no sabe tong sabo apply khaimana sabo maya sabte kesa sumu tabu present edisi hapang ni je processor ni je scenario nugui nini boba hai khasong pong tabu abo edisi proshasana jodio nanga jaga ni member ya phano गोबां मा तिनिबो एडिसि प्रशासन चिठी रखरो एवं आबनि कपिबो बुबा गारान रहका बुबा गारान मेसेज खैया अम खाइनानै अबंखा रतनपुर एक बछरनि बकबां आन अरनि 17ता बिसिनि चेयरमैन बरक सयाको खायै तिति एडिसिओ रतनपुर काइसा साबजुनाल प्रमाणनि बागै चिठी रिमाने तिनिसि पॉइंट आबनि कोनो उत्तर माया आं महाराष्ट्र साका बिसायनो बसावा आबनो नाइनाय खाइनाय किन्तु 1.5 बছर खा तिनी तेसा रिमाइन खाइरिका आ कपि रो बागि जे रिमानि रिसिभ कपि रो तिनी सुबुइ रहका रि रहरै तिनीबो चिठी रह जाकार सीएम न बरमगना सीएम न रहका सिउन रिखा तारपरे काइचिनि बरमगना जे चिनि बुबागरा महाराजा प्रजुकिसु देव बर्मा जेतु बहारनि एडवाइजर कमिटी चेयरमैन वनबो कपि रिखा एवं बनाम नाय WhatsApp ति रहमने आम जे पटे रहम नाय WhatsApp थिक दङ म अन्तिखने खाइना नांग रिखा Saat ini konstitusi ni bising no kaisa edisi ni torok hoite kaisa football ground thlaine ni je kana mani abo ka bobo hai choli tong tabu sat abo te beper to tabang nayo sai mangala obisai no tini sai kan kahaman abon te ang filo thange naiman kore na abisai bukok kolong